Good morning mga kasukat. So, karon mga kasukat no, udtuhan ta og mata kay dugay tulog bibi nya labad kang ulo gabi ipad. Dugay kay tulog mata. So, udtuhan ta og mata. So, mga pita mga kasukat no. Nabalik. Nescafe original. So, shout out, good morning sa inyo tanan mga kasukat no. So, karon dahay ta karon mga kasukat. Dara butang itong motor. Si madam dito parang nilihit si madam dito. Shout out sa itong vlogger bro. si Miss Jen. Vlog na siya karon mga kasukat si Miss Jen. Muna si Miss Jen vlog. Saan nga. Shout out Miss Jen vlog.